E antes de fazermos isso, vamos ler mais um pouco da palavra de Deus. In Lukas Kapitel 15, Vers 4. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 4. Und das ist heute der erste Sonntag im Monat. Ne? Ein neuer Monat geht los. E hoje é o primeiro domingo do mês, um novo mês está começando. Der Frühling fängt an. Yeah. A primavera está começando, Gott sei Dank, ja. graças a Deus. Und das heißt auch, die Osterzeit nähert sich auch. Também significa que a Páscoa está se aproximando. Und wir werden als Gemeinde, wie auch letztes Jahr, einen Sonntag davor Ostern-Gottesdienst feiern. E nós vamos fazer esse ano, como no ano passado, comemorar a Páscoa um domingo antes. Das heißt, am 29. März ist unser Ostergottesdienst, okay? Ou seja, no dia 29 de março vai ser o nosso domingo de Páscoa. Das ist schon in 4 Sonntage jetzt. Ja. São daqui a 4 domingos. Also, wir können uns auch dafür vorbereiten. Nós já podemos nos preparar para isso. Und zwar, indem wir auch in Wort Gottes heute schauen über das Thema, was sehr geschrieben wird und gesprochen wird in der Bibel. Nós podemos nos preparar lendo aqui na Palavra de Deus um trecho que é bastante descrito e falado sobre na Bíblia. Weil wenn wir über Ostern sprechen, sprechen wir nicht über Osterhase und Schokoladen. Porque quando nós falamos sobre Páscoa, nós não falamos sobre o coelhinho da Páscoa ou sobre o chocolate. Aber als Christen wissen wir ganz genau, das ist der Tag, an dem wir feiern die Auferstehung Jesu. Mas como cristãos, nós sabemos que é o dia que nós celebramos a ressurreição de Denn Cristo. Jesus ist lebendig, er lebt. Porque Jesus ele está vivo, ele vive. Und der Grund, warum Jesus gestorben ist, also es ist auch am Ostern der Moment, an dem wir uns erinnern, er ist am Kreuz gegangen für uns. E o motivo pelo qual ele morreu, e isso também nós nos recordamos na Páscoa, que ele foi até a cruz, Das ist Liebe. é o amor. Das ist, weil er uns liebt. Porque ele nos ama. Und wir wissen ja, dieser bekannte Bibelvers, Johannes 3,16, Nós sabemos, nós conhecemos um versículo bem conhecido que é denn João Gott 3,16. liebte die Welt so sehr, Deus amou o mundo de tal maneira er schickte seinen Sohn, que enviou seu Filho für uns zu sterben. para morrer por nós. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht sterben, sondern ewiges Leben haben. E todo aquele que nele crê não morrerá, mas terá a vida eterna. Und der Grund, warum Jesus gekommen ist die Liebe. E o motivo Gott- pelo qual Jesus veio é o amor. Gott liebte die Welt so sehr. Deus amou o mundo de tal maneira. Und das ist bekannt und das sprechen wir, daran glauben wir. Isso é um fato conhecido, nós falamos sobre isso e nós cremos nisso. Aber es kann sein, dass manchmal so schwer ist, dass wir über diese Liebe so persönlich annehmen. Mas às vezes é um pouco difícil que nós recebamos esse amor de uma forma pessoal. Denn der Bibelvers sagt, Gott liebte die Welt. Porque a Bíblia fala, Deus amou o mundo. Aber weißt du was? Gott liebt dich auch ganz persönlich. Mas sabe de uma coisa? Deus ama você de uma forma Er bem liebt pessoal. Dich. Ele ama você. Du, Você. Maria. Maria. Und jeden Einzelnen hier. E cada um de vocês. Er kennt dein Name. Ele sabe o seu nome. Er kennt dein Herz. Ele conhece o seu coração. Und das ist das Thema auch von heute. E esse é o tema de hoje. Indem wir uns auch vorbereiten möchten für diese Zeit von Ostern. Pelo qual nós estamos nos preparando para esse tempo de Jesus liebt dich. Páscoa.
Jesus te ama. Jesus liebt dich. Jesus te ama. Und wir haben davon gesungen, ne, wie wunderbar es ist, in der Gegenwart Gottes zu sein. Ne? Nós cantamos agora há pouco quão maravilhoso é estar na Das presença de erinnerte Deus. mich an das Wort vom letzten Sonntag, dass das größte Wunder, den wir haben, ist, in der Gegenwart Gottes zu sein. Isso me lembra um pouco da mensagem da semana passada, que o maior milagre que nós temos é poder estar na presença de Erinnerst du Deus. dich daran, ja, dass nicht eine Sache, ein großes Wunder von deinem Leben sein möchte, Você se lembra na semana passada que uma coisa não quer ser o maior milagre da sua aber vida, das größte Wunder deines Lebens ist deine Person, Jesus Christus. mas o maior milagre da sua vida é uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Christus, der gekommen ist für dich. Jesus Cristo que veio por você. Und manchmal haben wir diese Aberglaube, Unglaube. Aberglaube ist was anderes. Unglaube. Ne? E de vez em quando nós temos essa incredulidade. Jesus liebt mich. Jesus me ama? Wenn weiß von alles, was ich schon in meinem Leben getan habe. Ele, mesmo sabendo tudo que eu já fiz em Wenn minha vida. weiß über meine Vergangenheit, die schlechten Dinge, die ich schon gemacht habe. Se ele sabe do meu passado, todas as coisas ruins que eu já fiz. Wenn kennt meine Fehler, Se ele meine conhece Sünden. as minhas falhas, os meus Wie pecados, kann es sein, dass mich liebt? como pode ser que ele me ama? Aber schauen wir mal im Wort Gottes, wie ich gesagt habe, in Lukas 15,4. Mas vamos olhar nesse verso que eu falei, Jesus selbst erzählte ein Gleichnis. Lucas 15:4, e Jesus está contando aqui uma parábola. Jesus spricht, wenn jemand von euch hunderte Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt dann nicht die 99 in der Steppe weiter grasen und geht dem Verlorenen nach, bis es findet? Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Jesus erzählt ein Gleichnis über jemanden, der hinter einem Schaf hinterher geht. Jesus está contando a parábola de alguém que vai à procura de uma ovelha perdida. Und wie wichtig das ist für diesen Hirte, E quão importante essa ovelha é para esse pastor. Schafe zu finden Quão importante é encontrar essa ovelha. und alle anderen allein zu lassen, damit nur diesen einen findet. E ele deixa todas as outras lá sozinho até que ele encontra Und essa. Jesus erzählt noch ein Gleichnis hier in Vers 7 Jesus conta em seguida uma outra parábola Über no versículo eine- 7. eine Person. Ich sage euch, im Himmel wird man sich genau so freuen. Die Freude über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. No versículo 7, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus ist gekommen nicht für die Menge, Jesus não veio pela multidão, aber für den einen Herz freut sich, für den einen Herz, der Buße tut. mas ele se alegra pelo coração individual que se arrepende. Liebt dich. Ele ama, ele te Er ama. liebt, wenn wir ein Ja zu ihm sagen auch. Ele ama quando ele recebe de nós um sim. Das ist das Gleichnis, der sagt, du bist die Person auch, den Jesus liebt. E é uma parábola que está dizendo que você é uma pessoa que Jesus ama. Ihr Lieben, das ist sehr persönlich, diese Liebe von Jesus. Und das ist nicht nur eine Liebe, die einfach in Worten zu fassen oder in Worten gegeben sind, E esse amor de Jesus, ele é muito pessoal e não é um amor apenas que foi colocado em forma de palavras, aber Jesus, beweist seine Liebe. mas Jesus ele prova o seu amor. In 1. Johannes Kapitel 4,
1 João, capítulo 4, Vers 8 bis 10 versículo 8 a 10. steht, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Genau. Live-Übersetzung auf Portugiesisch hier. Guck mal, Gott ist selbst Liebe. Er definiert Liebe. Deus, ele é amor, ele define o amor. Aber er zeigt auch, wie seine Liebe aussieht. Mas ele também mostra como o amor se parece. Es wird sichtbar. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Eu vou falar João Ferreira de Almeida. Nisso consiste... Não, o amor de Deus se torna visível da forma que nisso que ele enviou o único filho para o mundo para entregar sua vida por nós. Und in Vers 10, die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sündopfer für unsere Sünden gesandt hat. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a apropriação dos nossos pecados. Nicht, weil wir ihn zuerst geliebt haben, hat uns deswegen Gott geliebt, sondern die Liebe war schon immer da. Não porque Ele... Eu estava lendo a Bíblia. Okay. Es ist gut, das Wort Gottes zu lesen, ja? Aber nicht jetzt. Genau. Ich habe mich auch jetzt verloren. Moment. Die Liebe Gottes. Wir waren in der Liebe Gottes. Ja. Não Amém. que nós amamos, mas Ele nos amou primeiro. Genau. Die Liebe war schon immer da. O amor estava sempre aqui. Es ist unabhängig von etwas, was wir getan haben. E isso independe das nossas ações. Gott liebt dich. Deus te ama. Du kannst nichts machen. Er wird dich lieben. Você não pode fazer nada a respeito, Ele vai te amar. Und das zeigt darin, also, dass er seinen Sohn geschickt hat. E ele mostra nesse fato dele ter enviado seu filho. Und Jesus ist gekommen, um zu leiden für uns. E ele veio para sofrer por nós. Jesus ist Gott und Jesus ist auch Liebe. Jesus é amor e ele também Jesus é Deus e ele também é amor. Und er hat seine Liebe auch gezeigt, indem er gehorsam bis zum Ende war. Ele também demonstrou o seu amor sendo obediente até a morte. Und wer diesen Brief geschrieben? Wer hat diesen Brief geschrieben? 1. Johannes? E quem foi que escreveu essa carta? 1 João? Weiß jemand? Johannes, genau. João, exatamente. Und dieser Johannes, er hatte auch einen Bruder gehabt, der hieß Jakobus. E João também, ele tinha um irmão chamado Tiago. Und Jesus hat ihnen einen Spitzname gegeben in der Jesus Bibel. deu um apelido para eles. Das steht im Markus Evangelium. Está escrito no Evangelho de Marcos. Und die hießen Donnersöhnen, heißt Eles es se auf Deutsch. chamavam, eram apelidados de filhos do trovão. Und bestimmt, ganz bestimmt, die haben diesen Spitznamen bekommen, nicht weil sie so freundlich waren, E certamente eles não receberam esse apelido porque eles eram pessoas muito amáveis, amigáveis. aber die haben bestimmt diesen Spitznamen bekommen, weil sie mit Menschen mit harten Worten begegnet haben.
Zum Beispiel, wenn sie Jesus verhindert haben oder wenn sie Jesus verfolgt haben, zum Beispiel. Eles certamente receberam esse apelido porque eles eram pessoas que agiam de uma forma dura, por exemplo, quando alguém perseguia Jesus. Zum Beispiel in Lukas Kapitel 9, Vers 54, Temos um exemplo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9, als die beiden versículo Jüngern 54. Jakobus und Johannes das hörten, also dass sie Jesus verspotteten oder verfolgen, sagten sie zu Jesus: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Und das ist derselbe Johannes, der über die Liebe Gottes schreibt. E esse é o mesmo João que está escrevendo aqui sobre o amor de Deus. Und was wir aber auch in den Evangelien finden können, E também podemos ver no Evangelho ist das, was für eine Art von Mensch Johannes bekommen, wie er sich verwandelt hat. e nós podemos observar no Evangelho como essa transformação do que João se tornou. Und nicht nur Johannes, wenn wir auch über das Leben von Petrus anschauen. Não apenas João, por exemplo, quando nós olhamos também a vida de Pedro. Das war jemand, den wir uns erinnern, als er der Ohr von diesem von diesem Soldat schneiden wollte. Nós podemos lembrar quando ele queria cortar a orelha daquele soldado. Das ist derselbe Petrus, der dann über etwas schreibt, zum Beispiel, dass wir nicht mit unserem eigenen Kraft kämpfen sollen. É o mesmo Pedro que mais tarde escreve que nós não devemos lutar com as nossas próprias forças, Aber dass wir Gott vertrauen sollen. mas que devemos confiar em Deus. Das ist zu sehen, auch in sein Leben, dann, wenn er schreibt, also derselbe Petrus, der versucht hat, Jesus, also die Soldaten, hat versucht zu verhindern, dass Jesus gekreuzigt wird. E nós podemos ver na palavra, por exemplo, Pedro, ele tentou impedir que Jesus fosse crucificado. Und auch in 1. Petrus Kapitel 4 lesen wir müssen das nicht aufschlagen. E lá em 1 Pedro capítulo 4, Genau. Dass wir uns an den Schmerzen Jesus teilnehmen sollen. Pedro fala que nós devemos participar do sofrimento, da dor de Jesus Cristo. Also Johannes João, aus einer, wie kann man das sagen, aus einer sehr eine Person, die mit harten Worten gesprochen hat, filho do trovão. ja, ein Donnersohn, ne? Podemos observar como João, que era uma pessoa com palavras duras, que era um filho do trovão, Er fängt an, jetzt mit Jesus zu laufen, ele passa a andar com Jesus, Zeit mit Jesus zu verbringen. passa a passar tempo com Jesus. Und das ändert sein Leben. E isso muda a sua vida. Und Jesus erkennt Johannes auch seit er noch kein Nachfolger war. E Jesus, ele conhece João desde antes dele se tornar um seguidor. Jesus kennt Johannes ab der Punkt, an dem er anfängt, mit Jesus zu laufen, Jesus nachzufolgen. Jesus conhece João a partir do momento que ele passa a seguir a Jesus. Er kennt ihn die ganze Zeit. Ele conhece toda a sua trajetória. Aber Jesus, er liebt Johannes
Die ganze Zeit. E Jesus ama João por todo esse tempo, In jeder Zustand. em todas as situações. Vor Jesus, mit Jesus. Ne? Antes de Jesus, depois de Jesus. Auch wenn Johannes manchmal, ne, wie in dieser Stelle, ein bisschen so sich verhalten hat wie jemand, der Jesus nicht kennt. Mesmo nas situações em que João agia como uma pessoa que não conhecia Jesus, como nesse versículo que lemos. Weißt du was, auch wenn wir Fehler tun, E sabe de uma coisa? Mesmo quando nós erramos, in diesem Lauf mit Jesus, nessa nossa caminhada com als Jesus, Christen, como cristãos, Jesus liebt dich weiter, immer noch. Jesus continua te amando. Manchmal kommt der Gedanke, okay, jetzt bin ich Christ geworden, ich soll ja alles richtig machen. Às vezes vem o pensamento, agora eu me tornei um cristão, eu tenho que fazer tudo certo. Und jetzt, wenn ein Fehler passiert, wenn ich mich so verhalte, wenn ich jemanden verletze, E se acontece algum erro, se eu vou machucar uma pessoa, dann denken wir gleich, Gott liebt uns vielleicht nicht mehr. nós imediatamente pensamos, talvez Deus não me ame mais. Denn es ist ja möglich, dass wir Gott traurig machen können, oder? Porque é possível que nós entristeçamos a Deus. Wir haben auch im Wort Gottes darüber gesprochen, gesehen, dass auch der Heilige Geist kann traurig werden über den Taten, den wir machen, also die Sünden, die wir begehen. E nós já lemos sobre isso, falamos sobre isso, o Espírito Santo pode se entristecer através dos nossos atos. Und das ist etwas, den wir auch ernst nehmen sollen. E isso é algo que nós também devemos levar a sério. Unsere Taten soll ja Gott gefallen. Nossos atos devem agradar a Deus. Aber was passiert, wenn dieser Moment kommt, wo ich diesen Fehler mache, den ich eigentlich nicht wollte, aber es ist passiert? E o que acontece quando chega esse momento em que eu cometo um erro que eu não queria Wo ich acontecer, mas aconteceu? zugelassen habe, dass der Hass in mein Herz lauter geworden ist. Onde eu permiti que o ódio em meu coração falasse mais Oder alto. der Neid gegenüber mein oder der andere Person. Ou a inveja que eu tive em relação a uma pessoa. Was passiert, wenn etwas so geschieht mit meiner Beziehung mit Gott? O que acontece se algo se algo assim ocorre durante o meu relacionamento com Deus? Und Gott möchte das ganz klar stellen für dich heute. Er liebt dich immer noch. E Deus quer colocar isso de uma forma bem clara para você. Ele segue te amando. Er ist Liebe. Ele é amor. Er freut sich über den einen Schafe, der gefunden wird. Ele se alegra com aquela ovelha que é encontrada. Er freut sich über diesen einen, der Buße tut. Com aquela única ovelha individual que se arrepende. Es gibt Party, es gibt ein Feier für diesen einen. E há uma festa por essa ovelha. Wir sind so gewöhnt, ne, wenn wir eine Party organisieren, vorbereiten, wir warten, dass die Gäste kommen. Nós estamos acostumados, quando nós preparamos uma festa, nós esperamos que os convidados venham. Und wenn aber einer nach dem anderen absagt, dann wirst du traurig, oder? Mas quando um após o outro começa a cancelar cancelar? Ja, Cancelar? genau. Você acaba se entristecendo. Aber hier erzählt das Wort Gottes, wenn aber der einen kommt, Mas a palavra de Deus diz quando um vem, es gibt ein Party, wie es für 1000 Personen gibt. há uma festa como se fosse para 1000. Das ist die Liebe Gottes, die so sehr persönlich sein kann. E esse é o amor de Deus que pode ser tão pessoal. Ja, Gott liebt, hat die Welt geliebt. Deus ama, Ele amou o mundo, Aber Jesus, er liebt dich mas Ele auch. também te ama. Und es ist wichtig, ihr Lieben, dass wir das verstehen, dass diese Liebe auch so nah ist.
E é importante que a gente compreenda que esse amor está assim tão Es próximo. ist nicht so oberflächliche, so ne, für eine Menge von Menschen, Isso não é um amor superficial dirigido a uma multidão de aber ganz pessoas, spezifisch zu wissen. Ne? mas é específico. Jetzt kannst du deinen Namen setzen in diesen Satz. E você pode colocar o seu Jesus nome nessa liebt frase. mich, Jesus liebt dich. Jesus te ama, Jesus me ama. Und Johannes wusste davon, von dieser Liebe. E João sabia desse amor. Er wusste, dass Jesus ihn liebt. Ele sabia que Jesus o amava. Und er selbst hat angefangen, darüber zu schreiben in sein Evangelium, in seinem Brief. E ele mesmo Em sein passou a escrever sobre isso na sua carta. Und 3-mal kommt vor, dass Johannes sich selbst als der Geliebte oder als derjenige, der Jesus liebt. E João se coloca na palavra pelo menos 3 vezes como aquele que Jesus amava. Ich finde es ein bisschen angeberisch von ihm. Eu acho às vezes um pouco exibido da parte dele. Ne? Jesus liebt mich, nicht dich. Me ama, Ne? não você. Aber nicht in dieser Art. Ich denke, also hier schreibt Johannes selbst, er weiß, er ist geliebt. Mas não é dessa forma. João, ele está escrevendo que ele sabe que ele é amado. Er hat das anerkannt. Ele reconhece. Er hat das verstanden, Ele compreendeu dass Jesus, er hat mit ihm so gelebt, er hat ihm so gezeigt, dass er nicht egal ist für Jesus. que Jesus demonstrou de uma forma próxima que João não era indiferente a Jesus. Und weißt du was? Du bist nicht egal für Jesus. E você não é indiferente para Jesus. Du bist sehr besonders. Wir sind sehr besonders für Jesus. Você é muito especial. Nós somos muito especiais para Jesus. Manchmal haben wir so Schwierigkeiten, das zu erkennen. E às vezes nós temos dificuldade de reconhecer isso. Natürlich, wir müssen auch verstehen, dass Gott einen Plan hat für die Errettung der Menschheit. Mas nós precisamos também entender que Jesus tem um plano para a salvação da humanidade. Und es liegt uns selbst die Entscheidung, jetzt zu glauben oder nicht. E a decisão de crer ou não fica à nossa disposição. Dass Gott der König ist, dass er am Ende für immer und ewig regieren wird. Que Deus é o rei e que irá reinar no final por todos os tempos e todos. Wir müssen auch verstehen, dass diese Liebe, obwohl sie da ist, sie muss auch angenommen werden. Nós precisamos entender que, apesar desse amor estar aí disponível, ele precisa ser aceito. Und unabhängig von deiner Vergangenheit, Independente do seu passado, du kannst diese Liebe annehmen, weil sie da ist für dich. você pode receber desse amor, porque ele está disponível para você. In Römer Kapitel 5, Vers 8. Em Romanos 5:8, Es steht da, dass Gott seine Liebe zu uns dadurch bewiesen hat, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Also, als wir noch die Dinge dieser Welt gesucht haben, Enquanto ainda buscávamos as coisas als do wir noch mundo, versucht haben, uns so unsere Durst, unsere Hunger zu
sättigen in den Dingen dieser Welt, quanto procurávamos satisfazer a nossa sede, a nossa fome com as coisas do mundo, als wir noch weit weg von Gott waren. quando ainda estávamos bem distantes de Deus. Gott hat geliebt. Deus nos amou. Und er ist gekommen in dieser Welt, um in unserem Platz zu leiden, E ele, Schmerzen zu erleben. ele veio a esse mundo para sofrer em nosso lugar, para passar por sofrimento. Und in der schwierigsten Zeit seines Lebens hat Jesus an diesem Kreuz gehängt. E no momento mais difícil de sua vida, ele estava pendurado na cruz. Stell dir mal vor, Jesus Christus, unschuldiger Mensch, geht in diesem Kreuz Imagine só, Jesus, inocente, vai até a cruz. und er wird beleidigt, gepeitscht E ele é ofendido, injuriado. und er hängt da an diesem Kreuz. E ele está pendurado nessa Sein cruz. Körper, sein ganzer Leib tut schrecklich weh, Seu corpo inteiro está passando É. por muita dor. blutet Ele está sangrando. und er kann sich wahrscheinlich nicht bewegen Ele oder não pode se nicht mexer, gut atmen. se mexer direito, nem respirar de uma forma boa. Und Jesus am Kreuz, als er solche Schmerzen erlebt, E Jesus, quando está passando por isso, na cruz, essa dor, er schaut zu den Menschen, die ihn gekreuzigt haben. ele olha para aquelas pessoas que o haviam crucificado. Und er sagt zu Gott, Gott, vergibt ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. E ele fala a Deus, Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ihr Lieben, wir waren nicht da an diesem Tag der Kreuzigung, Queridos, nós não estávamos presentes nesse aber die dia da Bibel crucificação. sagt, wir selbst haben Jesus auch gekreuzigt. Mas a Bíblia fala que nós também crucificamos a Jesus Wegen der Sünde in unserem Leben. pelo pecado em nossas vidas, Wegen der Sünde, die uns von Gott trennt. pelo pecado que nos separa de Deus. Wir haben auch selbst Jesus verurteilt Nós também o condenamos zum Tode. à morte. Und wegen uns musste Jesus sterben. E por causa de nós, ele precisou morrer. Und Jesus sagt, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. E Jesus fala, perdoa-os, eles não sabem o In que fazem. unserer Unweisheit, Na nossa falta de sabedoria, als wir noch andere Dinge in dieser Welt geschätzt haben als wertvoll, quando nós admirávamos ou apreciávamos outras coisas do sei nosso es mundo eine como, materielle Sache, sei es eine Person, como coisas de valor, sejam coisas materiais ou pessoas, sei es irgendetwas, aber nicht Jesus. ou qualquer outra coisa, mas não Jesus. Jesus hat zu Gott gesagt, vergib sie, die wissen nicht, was sie tun. Jesus diz, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus steht heute und sitzt neben dem Vater. Tut Fürbitte zu uns. E Jesus está hoje ao lado de Deus e ele intercede por nós. Jesus, er ist unser Richter. Jesus é o nosso juiz. Also unser advogado, né? Rechtsanwalt? Ja, advogado, né? Anwalt. Anwalt. Ele é o nosso advogado. Auch wenn wir so unperfekt sein können, Mesmo quando liebt mesmo nós temos immer noch. imperfeitos, ele nos ama. Und das ist genau das, was Jesus getrieben hat, am Kreuz zu gehen. E foi isso que moveu Jesus a ir à cruz. Das, was ihn getrieben hat,
Sünden zu vergeben, que moveu Jesus a perdoar os pecados, das ist seine Liebe. foi o seu amor. Und seine Liebe hat der Herr am Kreuz gezeigt. E ele demonstrou o seu amor na cruz. In Johannes Kapitel 15, Vers 13 Em João 15:13 steht, dass die größte Liebe beweist der sein Leben für seine Freunde hingibt. está escrito: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus hat das getan. Und es Jesus gibt keine größere Liebe. fez isso e não há amor maior. Wirst sie nicht finden in irgendeinem Freund, in irgendeinem Partner. Você não vai encontrar esse amor em nenhum amigo ou companheiro. Du wirst sie nicht finden außer in Jesus. Você não vai encontrar a não ser em Jesus. Es gibt keine größte Liebe in der Geschichte der Menschheit. Não há amor maior em toda a história da Du humanidade. kannst versuchen, auch in anderen Religionen diese Liebe zu finden. Du wirst sie nicht finden. Você pode tentar também procurar em outras religiões, você não vai encontrar. Nur in der Bibel, nur in Jesus finden wir diese wahrhaftige Liebe, die sein eigenes Leben hergegeben hat. Apenas em Cristo encontramos esse amor verdadeiro que entrega a sua própria vida, Damit wir vergeben sein können, para que possamos ser perdoados, damit wir leben können. para que possamos viver. Jesus sagte auch am Kreuz zum Vater, in deinen Händen gebe ich mein Leben, Jesus também disse na cruz ao Pai: gebe ich meinen Geist. entrego a minha vida em tuas mãos, meu espírito. Und dann am dritten Tag, als die Frauen dann zuerst hingegangen sind, um zu erfahren, wie dieser Grab oder dieser Leib von Jesus da ist, E ao terceiro dia, quando primeiramente aquelas mulheres se dirigiram ao túmulo para saber em que estado estava o corpo de Cristo, Grab war leer. o túmulo estava vazio. Es war nichts mehr da zu finden. Não havia nada mais lá para ser Jesus war encontrado. nicht mehr dort in diesem Grab, sondern er war raus aus diesem Grab. Jesus não estava mais lá, ele já tinha saído. Denn der Heilige Geist, der Geist Gottes hat ihn von den Toten auferweckt. Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o despertou dos mortos. Und Jesus hat somit den Tod besiegt. E assim Jesus venceu a morte. Und weil er den Tod besiegt hat, er kann uns auch versprechen, dass wir auch eines Tages wieder auferstehen werden. E por ele ter vencido a morte, ele também pode nos prometer que um dia também venceremos a morte. Diejenigen, die an ihn glauben, auch wenn sie sterben, werden sie leben. Que aquele que crê nele, mesmo que morram, viverão. Das ist die Kraft Gottes, Esse é o poder de Deus. die durch die Liebe so angetrieben wird. Que é movido pelo amor. Die Kraft Gottes, da steckt auch Liebe drin, ihr Lieben. Lá no amor de Deus também tem... Das O poder de Leben Deus tem amor. von Jesus würde wiederhergestellt. Es würde, Jesus ist auferstanden. E a vida foi restaurada. Jesus ressuscitou. Deswegen kannst du hoffen Por isso você auf pode ter esperança. etwas Besseres. Esperança do melhor, de algo melhor. Und nicht, was diese Welt sagt zu dir, was besser ist, sondern das, was Gott sagt, was besser ist. E não aquilo que o mundo diz para você que é melhor, mas o que Deus diz que é melhor. Und Gott sagt, du kannst vertrauen an ihn. E Deus fala, você pode confiar nele. Vertraue mir mein Leben. Glaube an mich, sagt Gott. Confie a sua vida, creia em mim.
und du wirst vergeben von deinen Sünden. Você será perdoado dos seus pecados. Laufe mit mir Ande comigo. und dein Leben wird wiederhergestellt. Sua vida será restaurada. Suche nicht Schatz in dieser Erde, in dieser Welt, Não procure tesouros no mundo, sondern lebe mit mir und sammle Schatz im Himmel. mas viva comigo e junte tesouros no céu. Verbringe Zeit mit mir, sagt Gott, oder gib dein Leben hin, Passe tempo comigo, dê a sua vida, diz Deus. denn Gott ist derjenige, der die Autorität hat, das zu sagen. Er hat sein Leben für uns hingegeben. E Ele é aquele que tem autoridade para falar isso, porque Ele entregou a sua vida por nós. Wegen seiner Liebe. Und wenn wir das verstehen, ihr Lieben, diese Schritte zu machen, Gott zu vertrauen, Pelo seu amor. E quando nós aprendemos a fazer, dar esses passos, confiar em Deus, dann werden wir die Wiederherstellung in unserem Leben erleben. vamos também vivenciar em nossas vidas a restauração. Und du kannst hier heute sein und du kannst dich schämen vielleicht für etwas, was du getan hast. E você pode estar aqui, talvez você esteja envergonhado Du por alguma coisa que você fühlst fez, dich unrein você está se sentindo impuro, oder du hast vielleicht Angst über etwas oder von etwas. talvez você tenha medo de algo, Oder wie gesagt am Anfang, vielleicht denkst du, dass Gott dich nicht liebt und dass Gott dich verlassen hat. e como dito anteriormente, talvez você pense que Deus não te ama e Ele te deixou. Erinnere dich daran, er sandte seinen einzigen Sohn, weil er dich liebt. Lembre-se disso, Ele enviou o seu único filho porque Ele te ama. Du hast jetzt die Möglichkeit, daran zu glauben, E você tem a possibilidade de crer nisso, dass es notwendig war, dass Gott Jesus Christus gesandt hat, que foi necessário que Deus enviasse o seu filho, weil du eine Lösung gebraucht hast, dass du Vergebung empfang. porque você precisava de uma solução para receber esse perdão. Du kannst das glauben, dass Gott bereit ist, dir zu vergeben. Você pode crer que Deus está pronto para te perdoar Und jetzt in diesem Moment auch Buße tun, e também nesse momento demonstrar Gott arrependimento auch um Vergebung bitten. e pedir perdão a Deus. Du kannst diesen Schritte tun, Você pode dar esses passos, weil er dich liebt porque Ele te ama, und weil er hier ist in diesem Moment. porque Ele está aqui nesse Und momento. das ist ein Tag, den du nicht einfach so von dir wegnehmen kannst. Also lass nicht zu, dass der Teufel dir diesen Tag klaust. E não permita que o diabo roube esse dia da sua vida. Nutze diese Gelegenheit, wo du jetzt gerade das Wort Gottes hörst, Use essa oportunidade nesse momento que você está usando a palavra de Deus, um dein ouvindo a palavra de Leben Deus, neu mit Jesus anzufangen. para começar uma nova vida com Jesus. Du musst Buße tun auf deine Vergangenheit Você precisa se arrepender do seu passado und bereit sein, mit Jesus zu laufen. e estar pronto para andar com Ele. Und das verlangt von dir nur dieser Glaubensschritt E isso exige de você apenas esse passo de fé heute. hoje. Dein Glaube an Jesus Christus zu setzen. De colocar sua fé em Jesus Cristo. Jesus sagt, folge mir nach. Jesus está falando, siga-me. Also du kannst diese Entscheidung treffen. Jesus, ich will dir nachfolgen. E você pode tomar essa decisão. Jesus, eu quero te seguir. Ich will dir
mein Leben geben, Eu quero te entregar a minha vida, für dich zu leben und mit dir Zeit zu verbringen, de viver para ti e passar tempo contigo, von deinen Worten zu lernen. de aprender da tua palavra. So wie diese Jünger so von Jesus gehabt haben, diese Beziehung, Com um relacionamento como os discípulos tinham com Jesus. kannst du heute auch haben. Você também pode ter esse Du relacionamento. kannst Jesus hören durch sein Wort. Você pode ouvi-lo através de sua Du palavra. kannst mit Jesus sprechen durch das Gebet. Você pode falar com ele através da oração. Du kannst vertrauen. Er liebt dich und er wird dich führen zu den Wegen des Lebens. Você pode confiar, ele te ama e ele vai te guiar ao caminho de vida. Er ist genau dafür gestorben, damit deine Sünden vergebt werden. E é para isso que ele morreu, para que seu pecado fosse perdoado. Also wenn du verstehst, dass du einen Retter brauchst, E quando você compreende que você precisa de um Salvador, dass du von der Gnade Gottes von deinem Leben brauchst, que você precisa da graça de Deus na sua vida, dann kannst du diese Entscheidung treffen heute. você pode tomar essa decisão hoje. Und du kannst auch ein Gebet tun heute E você pode fazer uma vor oração Gott. hoje para Deus. Lass uns das tun. Wenn du das machen möchtest, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, tu dieses Gebet auch mit mir. Vamos fazer isso. E se você quiser tomar essa decisão, faça essa oração junto comigo. Vater, Herr, wir stehen vor dir in deiner Gegenwart. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, na Tua presença. Und wir bitten dich um Vergebung. E nós te pedimos perdão. Und wir bitten dich, Herr, errette uns Nós te pedimos, Senhor, salva-nos von allem, was uns von dir entfernt. de tudo aquilo que nos distancia de Ti. Herr, wir danken dir für deine große Liebe Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu grande und amor, für deine Gnade, Herr, pela Tua graça, die sich zeigte hier am Kreuz, que se mostrou na cruz. als wir noch Sünder waren, hast du für uns dein Leben gegeben. Quando ainda éramos pecadores, Tu entregaste a Tua vida por nós. Herr, erfülle du uns mit deinem Heiligen Geist. Senhor, enche-nos com Teu Santo Espírito. Dein Heiliger Geist ist der tröstet, Teu Espírito Santo é o Consolador, der begleitet. que é o que acompanha. Herr, erfülle du uns. Enche-nos, Senhor. Erfülle du uns, Herr, auch damit wir mehr von deiner Liebe verstehen können, Herr. Enche-nos, Senhor, para que possamos entender mais do Teu amor. Danke für das neue Leben, was ich mit dir haben kann. Obrigado pela nova vida que eu posso ter contigo. Danke, Jesus. Obrigado, Jesus. Danke für deine Liebe. Obrigado pelo Teu amor. Im Namen Jesu beten wir Em nome de Jesus nós oramos. und sagen Amen. Dizemos amém. Amen.